وأوزن سيدنا لوكيس وسيدنا محمد بن عبد الله وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا حسن وجمال أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله ثم إلى روح الإمام علي زين العابدين ثم إلى روح الإمام أحمد مهاجر الله مبيسا ثم إلى روح الإمام الباقي مقدم محمد بن علي بلوي ثم إلى روح جميع حبائب من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا صاحب المولد الحبسي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وحسن صاحب تنقل صاحب الجبر الحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب عبد الله بن عمر بن شهاب بن سالم وخصوصا جدنا الحبيب حسن بن عبد الله الهريد والحبيب صالح بن سالم المهضار وهو عيسى بن سالم بن شهاب بن سالم وهو بن شافي وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذرياتهم أن الله يولي درجة في الجنة ويجعلنا من برد وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذ فتنه والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا لمن أسلفنا الصالح والعلماء العاملين وقنا أجمعين وأسأل أستاذنا مربي روحنا سيد الوليد الحبيب عمر بن محمد بن سلمان الفيد وأستاذ مربي روحنا سيد الوليد الحبيب علي بن عبد الرحمن الجفري وأستاذ مربي روحنا سيد الوليد الحبيب طافق بن عبد القادر السقاف وأستاذ مربي روحنا سيد الوليد الحبيب أحمد جمال بن طه باقر وأستاذ أزواجهم وذرياتهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى من كان وصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالذكى تهكك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالذكى تهكك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من السمر ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسره وسهل ما قد تهوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل
على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن الحبيب يشاء يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك سلام الأنبياء السلام عليك السلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله القوي سلطانه الوادي البرهان المقصود في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعد ما شانه خلق خلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد من ما جرى به في أقدار الجسم فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبد الرحمن تألقت إرادته وأزالية بخلق هذا العبد المحبوب فاندثرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب صلى الله عليه. أجل هذا المن الذي تكرم به منان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود ودرجت برد الأوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ ألقى به هذه الدرة مكنونة والجوهرة مسونة والكون كله يسفي ويمسي في سرور وابتهاج في قلبه دور إشراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى ذكار جواهر كنوز وقالوا دابت لقريش نطقت بفصل العبارة مؤمنة بكمال البشارة فما من حمل حملت في ذلك الأم إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام فلم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعيب فراهل بملاكة أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فظهر الله في وجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكافر مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وحين قرباء ونوحي هذا الحبيب أحلنا في السماوات وطاعتنا وما فيهن بالتوحيد وعد وجودي إليه على أمر وجود التوحيد وألسنة ملائكة بالتسهيل للعالمين داعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقلتك سبقنا هذا مسدود يزنهم كاملا في عالم دون فاق كل نون فأفادك حكما على ما أنتم وعلى نعمة من هواس الأمة أيد وإذا والأمة تنسى جنة مسموع ومشاركة لها في هذا سباب ممدود وضرب التافق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من أهوين ما قسم الله له من أسرار في قسمة واهية وأتمت الذي أتم الله ولا وجود هذا مولود
فانخلق سبه كمال من نور عن عمود وجه حميد محمود مؤمنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام
وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segenap para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para pencari ridha Allah wa ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mana yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad, umat yang mana yang senantiasa diingat oleh Nabi Muhammad, umat yang mana yang lupa terhadap kepada Nabi Muhammad. Sering saya ingatkan, kalau kita dalam keadaan maulid, kita yang khusyuk, jangan tolak-tolak sini, kita hadirkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita. Bahwasannya Rasulullah SAW melihat umat yang mana yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika sakaratul maut, apa yang diingat oleh Nabi Muhammad? Yaitu ummati, 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 umatku wahai Allah, umatku wahai Allah, bagaimana dengan umatku kalau aku, wahai Muhammad, aku tanggung semua dan aku ampuni semua atas dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW. Tapi umat yang mana dulu, kalau umat itu tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad, gak mau mengambil kesunahan-sunahan Nabi Muhammad, ya jangan berharap kita bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mau minta syafaat kepada siapa? Kepada teman, kepada saudara kita. Syafaat yang lebih agung, syafaat yang lebih nikmat, syafaat yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak bakalan menciptakan alam dunia, alam semesta ini. Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kok kita yang manusia yang luput dari kesalahan, yang luput dari ini, kita nggak ingat. Kita ini sangat-sangat beruntung bahwasanya kalau kita ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat yang mana yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya ya Muhammad, umatmu dimasukkan ke dalam neraka.
Ya Muhammad, umatmu dimasukkan ke dalam neraka. Umat mana yang mana wahai malaikat Jibril? Yaitu umat yang tidak senang sholawat kepadamu, umat yang tidak senang lisannya berzikir bersolawat kepadamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad lari sambil menangis. Nabi Muhammad masuk kamarnya, dikunci di dalam. Nabi Muhammad SAW meminta ampun ketika di dalam kamar, meminta ampun untuk umatnya. Aku bersujud, aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk umat laki-laki umat. Gak ada yang kata-kata keluarganya, istrinya, tidak ada. Umati. Ketika malaikat Jibril sudah menyampaikan kayak gitu, Nabi Muhammad masuk kamar sampai ditok-tok oleh Sayyidina Abu Bakar. Tok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gak ada jawaban, gak ada wujud dari Rasulullah SAW. Berapa hari kemudian ditok oleh Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gak ada jawaban, gak ada wujud dari Rasulullah. Biasanya Rasulullah SAW itu berangkat ke masjid, ini kok ada, kemana Rasulullah? Dengan mendapatkan kabar seperti ini dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad khalwat menyendiri, sholat, beribadah kepada Allah, meminta ampun untuk siapa? Umat lagi. Akan tapi umatnya tidak senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak senantiasa kalau sholawatan ngomong sendiri, ngomong sana, ngomong sini. Kayak kita ini umat-umat yang gak butuh dengan Rasulullah SAW. Kalau kita emang butuh dengan Nabi Muhammad, ya kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika sholawat kita khusyuk, bahasanya Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita. Ingat sabdanya Rasulullah SAW mengatakan bahasanya, kalau kepingin mendengarkan suara-suara ahli surga, dengarkanlah suara Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kalau ingin melihat wajah-wajah ahli surga, yaitu lihatlah wajah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ada yang kenal sama Sayyidatuna Fatimah Zahra? Ada yang kenal? Tak kenal sama Sayyidatuna Fatimah Zahra? Siapa? Siapa? Yang keras? Putri Rasulullah SAW, putri kesayangan Nabi Muhammad SAW, yaitu diketuk, "Hai Sayyidatuna Fatimah, abahmu, ayahmu berapa hari ini tidak ada wujudnya. Ketika aku salam kepada abahmu, gak ada jawabnya. Biasanya ada. Ketika aku ngaduk assalamualaikum, langsung dijawab oleh Nabi Muhammad, waalaikumsalam. Ketika Nabi Muhammad SAW ingat Sayyidina Abu Bakar, ingat perkataan Nabi Muhammad SAW, "Wahai Fatimah, tolong ketuk pintu ayahmu." Diketuk. "Assalamualaikum ya Abah." Ingat Rasulullah, "Waalaikumsalam ya ibnati, wahai anakku." Dibuka oleh Rasulullah SAW, pintu kamarnya dibuka. Pasti ditanya oleh Sayyidina Fatimah Zahra, "Ya Abah, berapa hari ini engkau tidak keluar dari kamar? Berapa hari ini engkau tidak ada wujud, tidak ada salam, tidak ada apapun. Engkau kemana wahai Abah?" "Wahai putriku, wahai Fatimah, sesungguhnya aku di dalam kamar, yaitu aku beribadah kepada Allah. Aku meminta ampun kepada Allah. Aku meminta segala dosa-dosa umatku diampuni oleh Allah, karena aku barusan mendengar kabar dari malaikat Jibril bahasanya salah satu umatku dimasukkan ke dalam api neraka." Bahasanya, "Wahai Fatimah, la arda ahadan min ummati finnar ya Fatimah." Wahai Fatimah, sesungguhnya aku tidak ridha, wahai Fatimah. Sesungguhnya aku tidak ridha bahasanya salah satu umatku dimasukkan ke dalam api neraka.
Umat lagi. Gak mikirkan istri, tapi umatnya gini, gak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita ini umat-umat yang mana? Apa cintanya cuma di lisan, apa di hati? Makanya kalau cinta, kenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita membaca sunnahnya Rasulullah, membaca hadisnya Rasulullah. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW, kita menjalankan sunnahnya Rasulullah. Sholat percuma kalau kita sholawat akan Nabi kita tidak sholat percuma. Kalau kita sholat dan sholawat, maka insya Allah kita bakalan selamat dunia akhirat. Rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak punya jodoh cepat nikah. Yang sudah nikah lagi. Jangan amin. Astagfirullahaladzim. Semoga enggak terjadi ya. Satu yang penting istiqomah ya, setia. Kita membaca hadis Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW, yaitu mengatakan An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari umatnya, dari sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab. Sahabat yang berapa Umar bin Khattab ini? Keempat. Ada yang dua, ada yang empat. Ya. Kalau Inul Darastista kenal, Dewi Bersih kenal. Umar bin Khattab ini sahabat Rasulullah SAW yang kedua. Umar bin Khattab ini diriwayatkan, jangankan wajahnya Umar bin Khattab, akan tapi bayangannya saja ini ditakuti oleh jin. Ya, saking kerasnya Nabi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini Islam di tangan karena doa Rasulullah SAW yang dikatakan bahasanya Umar bin Khattab ini telah mendapatkan doa Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah Allahumma aizzal Islam. Ya Allah, berilah benteng kepada Islam bi ahabba rajulain, dengan ahabba dua, dengan kecintaan dua laki-laki ini, yaitu Umar bin Khattab atau Umar bin Hisam. Umar bin Hisam yaitu Abu Jahal. Akan tapi mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan taufiknya Allah, sehingga Umar bin Khattab masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab masuk Islam karena apa? Karena mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Doa dari Rasulullah SAW. Kalau Umar bin Hisam siapa? Abu Jahal. Abu Jahal tahu Abu Jahal? Hah? Abu Jahal tahu? Kamu Abu Jahal ya? Mak tak tahu Abu Jahal. Abu Jahal itu yaitu paman Nabi Muhammad SAW, akan tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak meyakini bahasanya Nabi Muhammad yaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mengimani bahasanya Nabi Muhammad yaitu Nabi yang terakhir, yaitu enggak beriman, enggak akan tapi masuk di zaman Nabi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tapi enggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kayak kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita kan enggak cinta kan kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta enggak? Kok yang cinta yang depan tok, yang belakang enggak ada yang cinta paling. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita capek kan? Entah dia tak capek. Dan mau selawat kepada Nabi Muhammad ada capek. Tapi mau nyebut nama kasih kita, pacar kita, setiap hari kita sebut. Tapi kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad, aduh mak berkeso ya, yang sekoni begini. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu, pekerjaan itu ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya kalau setiap pekerjaan, setiap
amal perilaku kita itu harus ada niatnya. Kayak kita mau pergi kemana, mau pergi, tapi nggak tahu mau kemana ya, nggak ada niat, ya kan kayak bambung, semacam kayak kita orang apa? Kalau bambung, orang gila, orang gila. Makanya kalau kita mau pergi ke sana pasti nanti saya bakalan silaturahmi ke sana, nanti saya bakalan kerja ke sana. Karena apa? Ada niat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah wa Rasul, maka dia bakalan mendapatkan ridha Allah wa Rasul, mendapatkan hijrah kepada Allah wa Rasul. Kalau kita habis hijrahnya kepada Allah wa Rasul, fa insyaallah pekerjaan kita, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apabila hijrahnya kepada dunia, hijrahnya itu kepada dunia toh. Aku boleh dunia. Makanya kalau kita kerja, aku mencari ridha Allah dan Rasul, dan aku niat juga kerja untuk menafkahi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Pak insyaallah rezekinya kita dipelancar oleh Allah, dikasih keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kalau hijrahnya kita ke dunia toh, ibarat seperti bayangan. Kalau dunia semakin dikejar, yaitu semakin menjauh. Akan tapi kalau kita menjauh kepada dunia, Pak insyaallah dunia itu bakalan ngejar. Seperti bayangan, kalau kita ngejar dunia tidak bakalan capek. Tapi kalau kita menjauh kepada dunia, kepada bayangan, kita bakalan kejar oleh bayangan. Itu makanya Pak, kita boleh mempunyai dunia, akan tapi tidak boleh mencintai itu dunia. Ada Rasulullah SAW mengatakan bahasanya, hubbu dunya kulli rasul khati'ah, yaitu cinta dunia yaitu pangkal dari segala khati'ah, kemurkaan atau segala bencana. Makanya kalau kita jangan ij'al dunya fi yadik wala ij'al dunya fi qalb. Jadikan dunia itu di tanganmu. Kalau di dunia ini di tanganmu, kita bakalan ahli sedekah, ahli memberi, ahli ini. Karena apa? Ij'al dunya fi yadik. Jadikan dunia itu di tanganmu. Wala taj'al dunya fi qalb. Jangan kau jadikan dunia di hatimu. Kalau kita kehilangan rumah, naudzubillah, atau kehilangan yang lain, nanti bakalan nyesal, ya Allah, kok hilang ini. Karena apa? Karena kita terlalu cinta kepada dunia. Boleh kata para ulama, boleh kita mempunyai dunia, akan tapi jangan cinta jangan cinta dunia. Ya, ini yang Al-Fakir bisa sampaikan. Selanjutnya akan hadis yang kedua, nanti menjelaskan tentang banyak hadis-hadis ini. Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah SAW, rasanya kita ini bakalan kumpul dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kedua itu tentang masalah Islam, iman, dan ihsan. Nanti bulan depan, Islam itu apa, ihsan itu, iman itu apa, ihsan itu apa. Hafal semua kan? Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Hafal? Ada sing hafal. Mobilnya hafal. FF hafal. Jawa lah hafal ke nama mantan hafal semua. Hafal. Semoga malam mulai ini semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Kita berdoa bareng-bareng. Habis berdoa dari qasidah langsung apa? Ramadana. Terserah yang mau makan sini, ahlan wa sahlan. Mau 2 bulan, ahlan wa sahlan.
Hanya ini yang Al-Faqih bisa sampaikan. Yang benar semua itu murni dari Allah. Yang salah itu semua murni dari diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah biha ya Allah ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Akrimil arwah minna bil liqa khairil anam ablighil muhdar wa anna min salati wa salamin. Ya Rabbi syarifna bi ru'yati sayyidi wa ajli sadaqal bi kasri sadahu. Allahumma habibna ila nabi wa habib nabi ilaina. Allahumma habibna ila nabi wa habib nabi ilaina. Allahumma habibna ila nabi wa habib nabi ilaina. Ya Allah, cintakan kami kepada Nabi Muhammad dan cintakan Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, di malam yang mulia ini ya Allah, kami yang banyak dosa, yang banyak kesalahan kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, lisan kami tidak pernah berzikir kepadamu ya Allah. Kami telah lalai kepadamu ya Allah. Ampunilah semua ya Allah. Berilah ridha ya Allah, ridhamu, ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziyarat al-Makkah wal Madinah. Ya Allah, berilah kami rezeki untuk berziarah ke Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna ziarah fi kubrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami rezeki untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad. Bismillana ya Rasulullah. Ishfa lana ya Rasulullah. Ishfa lana ya Rasulullah. Syafaati kami ya Rasulullah. Wa walidina wa auladina wa masyayikhina wa ustadina wa dalamidina wa jami'al muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أدوار وعلى آله وصحبه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. صلوات